लगली जाके लास्ट के क्या करबो तमरी केंदू गुड़ा से लबो बलबा पिला धरला पलाला आर गोटे बेहरा कॉलेज गलु फेन भी आगे गोटे कते कते कष्ट सेटिंग कलु से साली भी कार संगे ने इंस्टा दी चैटिंग करी करी सेटिंग ही कर पलाला हां छाड़ो क्या करबो मोर तो भाग्य खराब मोर तो फोटा करो में मोर भाग्य ती पूरा पूरी लॉकडाउन ही थे लॉकडाउन हेले हां बाबा रे सौंदर्य नगरी राज्य आम राज्य जेती सुंदर आम राज्य ना भी हेती सुंदर हाँ हेले क्या करबो राज्य सिना सुंदर राज्य ना सिना सुंदर हेले आम राज्य महाराजा घरिया गोटे भी पिला छुआ नहीं हेबार ना जदि भी होछ रोटो राटो फोटो पाटो मरिया का जाउछन आर हेती लगी बोली आमर महाराजा जाइछन 21 वर्ष लगी तीर्थ यात्रा करबा के हां हेले यार गोटे कथा आमर महाराजा एतकी दयालु जे मके युवक अवस्था ने भी तांकर राज्यति गुमास्ता करे रखि जाइछन हां हेले हां महाराजा घरे पिला छुआ नहीं हां हेले आमर राज्य सारा सुंदरी सुंदरी जन्म ने तो छन आ सभे करसन मके मन मोर ना होइछे गजा मई होइछे टुकिल मन दिल रो रजा आर हेड चली से मोर लागे माइजी खोजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी देई रखिछंती राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी देई रखिछंती राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी देई रखिछंती राजा बिहा हेबा के ताकी से मुई होय गो बिहा हेबा के ताकी से मुई चली छे माए जी खोजा मोलागी सते चली छे माए जी खोजा चली छे माए जी खोजा मोलागी सते चली छे माए जी खोजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी देई रखिछंती राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी देई रखिछंती राजा बिहा हेबा के ताकी छे मुई होय गो बिहा हेबा के ताकी छे मुई चली छे माए जी खोजा मोलागी सते चली छे माए जी खोजा चली छे माए जी खोजा मोलागी सते चली छे माए जी खोजा हेड चली से मन लगे मैजिक खुजा और मैं लॉलीपॉप धरी करी मारू छे मजा हो धांगरी टुकेल देखी देले मन तो ना घना धीरे झुरी झुरी बुद्धि हसी बना हो धांगरी टुकेल देखी देले मन तो ना घना धीरे झुरी झुरी बुद्धि हसी बना कथा के झुरी मोर मन हेउछे घारी जे हेबा मोर महजी ताके रख बिरानी करी से कथा के झुरी मोर मन हेउछे घारी जे हेबा मोर महजी ताके रख बिरानी करी खुली देई छे दिल दरवाजा होय गो खुली देई छे दिल दरवाजा चली छे माए जी खोजा बोलानी सते चली छे माए जी खोजा नाटा आए मोर गजा सब बेले मारू छे सतेरे मजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी देई रखिछंती राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी देई रखिछंती राजा बिहा हेबा के ताकी छे मुई होय गो बिहा हेबा के ताकी छे मुई चली छे माए जी खोजा लागी सते चली छे माए जी खोजा चली छे माए जी खोजा लागी सते चली छे माए जी खोजा
ବାପା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଚାକର ହୋଇ ଘଟୁଥିବି। ହଁ ନାଇଁ 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 ମତେ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଗରିବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବାଟା ପାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ହେଇକି ମରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। କଥାରେ ପରା କହନ୍ତି ବାପ ବड़ा ନା ଭैया सबसे बड़ा रुपैया। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ରେ ବାପା। ହେଲେ କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ କେମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ କାହା ସହିତ ହାତ ମିଶେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବି ରେ ବାପା। ହଁ ହେଲେ ଥାଉ ରେ ବାପା, ପଛରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି। କାହିଁକି ନା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଦୂର ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାପା, କାହା ହାବୁଡ଼ରେ ଯଦି ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରାଣଟା ଠୋକର ଚାଲିଯିବ ରେ ବାପା। ବାଘ ଭାଲୁ हरिया तो असुर परा दिसुचे बुआ। देखनु आज मगे गिलवा ना केड़े केड़े देना केड़े गोण मने बुआ। ई हरिया का तो खिसा फुड़ी जे अरे तमर के झिया सुविधा हिनी तो असुविधा ए बुआ ओटा भांगी रे बुआ। ए बाबू मोके गोटे कथा कह तो तू एतकी ओने करी पिला जे हैं कह तो हैं बाबू रे तोके का जोर से झड़ा लागुतिला हैं कि कार घर के चोरी खेजे थिलु हो तोके गां गुला लोग नोड़ दे आंथिले जेन तोरा थाई आसुनु रे बुआ साइकिल आ ट्रक पिटी हला परा भाई कर पिटी हलु आर मोके हेडकी बोर्ड खाले झपालु आर कहूछ तमार किछि असुविधा हो छड़ हो हेला मोर भूल ही गेला हला भूल ही गेला एमिते केमिति भूल हबा नहीं एमिते केमिति भूल हबा चिन्हा नहीं जना नहीं तमे जो बिना कारण नासी मो देहर धत कर बाडे हला सही कारणटा न जानिबा जाय मो तुमको छाड़ीबी ना हबे कहि के पचारु छ भाई। अरे परा कहली मोर भूल ही गेला बारंबार गोटे कथा काई कहूछु कहिबी बाध्य एथि पई जे देखिले तमे गोटे छुआ चोर परिका देखा जाउछो तमे निश्चय गोटे टोकायत हेतिबो तमे जदी सही कारणटा न कहिबो दरकार पड़े तुमको बांधी खि नै जिमे मोहला हबे मत कर सुनिबो ताहले आही के मो बारो पर ही चली आसुतली ताहले सुन मणिस मारी थिबा मगटाई खुनी आसामी दरकार पड़िले तोते भी मारी देबी नहीं अपन मत जाड़ी दन राजा अपन को आधा छोड़ जा अपन गोड़ दल हां ठीक আছে सुन तो रास्ता चली जा हम मते मो रास्ता जीवा के हां सोचे किंतु आज्ञा अपन गोटे कथा पचारिबे आज्ञा हां को कथा बे अपन काई के मणि समार लाग्या प्रतिशोध लबा पाइबो ओ अखि सामनारी जो मणिसटा छिड़ा होचे ताको बसेस अपन काहा को मारिबा छै मारन तो आज्ञा तू मते छाड़ी दियो तू हां ठीक আছে तो रास्ता चली जा हम मते मो रास्ता जीवा के ठीक अछि आज्ञा हां सोचे अरे या सो तुम निश्चय हकम से भी ओ बाबू आसंत बाबू टिके सुनो तो आसंत हां कोन हला बे डाकिले एथि पाइ जे बाबू आपण तो कहिले आपण गोटे मनिष मारिथिबा खुनिया सामिटे किंतु बाबू एते बड़ दुनिया रे आपण जीबे बा गोआडे घरे बजीबी बाबू एई पद जो पटक रे जीवो सियाडे हसी हसी नहीं बाबू नहीं आपण भूल कहउछंती काहे कि ना ये दुनिया होची स्वार्थपर दुनिया बाबू ये दुनिया होची बहुत बड़ बेईमान दुनिया एही दुनिया रे बाप भी पुआ को पचारुनी आ भाई भी भाई पई भगारे साजी जाउची आपण तो कहिले आपण गोटे मनिष मारिथिबा खुनिया सामिटे आपण को चिन्हि छिकिए आपण को जानि छिकिए आ एते बड़ दुनिया रे आपण को आश्रय दबो बाबू हे दुनिया रे सब बड़ी सब बेईमान न होते बाबू हे दुनिया रे बेबी
ଭଲ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ହେଇଥାଏ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯଦି ସେଇ ଆଶ୍ରୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ ହେ ବାବା ଆରେ ମତେ ଗୋଟେ ଖନି ଆସାମୀ ବୋଲି ଜାଣିବି ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବାକୁ ହବ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ଯଦି ତାହା କରିବେ। ଆରେ ତମେ ଯଦି ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ତମ ସବୁ କଥା ମାନିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ସେମିତି ମାନିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହାତରେ ହାତ ରଖି କଥା ଦେବାକୁ ହବ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କଥା ଦଉଛି ବାବୁ ତମେ ଯଦି ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ତମ ସବୁ କଥା ମାନିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟ। ବାବୁ ହଁ ଆଉ ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହଁ ବାବୁ ମୁଁ ହଉଛି ସେହି ରାଜ୍ୟର ଗୁମାସ୍ତା ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଗଜାନ। ଗଜାନନ ବାବୁ ହଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟଟା ରାଜାହୀନ ରାଜ୍ୟଟା ବାବୁ। ରାଜାହୀନ ରାଜ୍ୟ। ହଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବାବୁ ନାରୀ ଶାସନ ଯୋଉ ନାରୀ କି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ ବସ୍ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି ବାବୁ। କାରଣଟା ଏଇଆ ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ହଉନଥିଲା ବୋଲି ମହାରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଲି ଅଲି ଭଉଣୀ ମାନେ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରି ହେଲେ ବାବୁ ଏ କଥା ତ ମତେ କାଇଁ ଶୁଣଉଛ? ଶୁଣଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାବୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଲାଭ ଅଛି ଆଉ ମୋର ବି ଲାଭ ମୋର ଅଛି। ବି ଲାଭ ଅଛି। ହଁ ବାବୁ ହଁ ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବାବୁ। ମାନେଟା ଏଇଆ ଯେ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସିନା ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଆଉ ନାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ତମେ ଯଦି ତମ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ ବାବୁ ଆରେ ଦିନରେ ସପନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆରେ ସେ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଖୁନି ଆସାମୀ। କିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଏ କଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ କି ମୁଁ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜଭୋଗ ଲାଭ କରିବେ। କେମିତି ଯିବେ ବାବୁ? ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯିବେ ବାବୁ। ଛଦ୍ମବେଶ? ହଁ ବାବୁ ହଁ ମାନେ? କାହିଁକି ନା ଏଇ କଳି ଯୁଗର ଜନସମାଜ ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କାହାକୁ ବାବୁ? ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ବାବା। ବାବା ବାବୁ ହଁ ଏମିତି ସେମିତି ବାବା ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଜିବାକୁ ପଡିବ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା। ହଁ, ଆପଣ ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବି। ତମ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ଖାଲି ଠାରୁ এই সৌন্দর্য নগরী জনপ্রজা পাই মো সাজি দিবি ভগবান। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ